Hi guys, part of this video nagdulod ko og Dangerous Horse reading. So let's go guys, let's play Dangerous Horse reading. So yeah, let's go. Okay, so nakoy gisakyan diri na horse karon guys. Okay, yeah. So yeah, let's go na, mag-race na mi. Sure. Okay, so yeah, for the first time ko nadulaan ning kuan, Dangerous Horse reading. Yeah. Okay, so yeah, nagdula na ko. Nabangga ko, oh my gosh. Sure. Okay, let's go. Let's play guys. Okay. Ay, ala! Natagak din ko, guys. Okay, so, yeah, wait lang. Basta ito. Okay, asa ito. So, let's go. And, come on. Let's go! Okay, so, oh my god. Natagak ko dayon ba? Bago pag ako nagdula, natagak ko dayon ko. Oh my gosh. Sure. Ay, oh my gosh. Let's go. Okay. Ay, oh my gosh. Ay! Ah! Okay. Let's go. Oh my god. Okay, let's go. Okay, so kabila ko ni modula guys, kaya practice ko ano gina. Yes. Practice na ko dayon bago na ko bago na ko content. Okay. Let's go. Ay, oh my god. Sige, tagabangga ay. Oh my god. Oh my gosh. I'm so very slay. Yeah. Ay! Hello! Nawali na kong liko, guys. Hello, oh my gosh. Okay, no. Okay, no. Okay, asab ta. Medyo lingaw siya, guys. Yeah. Lingaw siya na dula. Oh my gosh. Oh my gosh. Okay, let's go. Ay! Okay. I'm so very slay. Okay, so focus. Oh my gosh. Focus to guys, focus. Ay, focus. Ay! Abas. No. Naabas ka ang akong horse, oh. Yeah, abas ka siya. Ay! Ayaw! Ay, patagak, please. Madamay po ko. Ano? Okay, let's go. Sige siya kabangga, ay. Let's go! Uwi kaya akong horse, ay. Lauwi ka siya. Lauwi! Ala! Let's go, jump! Oh my god, very uwi. Uwi kaya akong horse, guys, oy. Ala, uwi kaya akong horse. Ala, oh my god. Ala! Wala. Okay. Sige, bangga akong horse, guys, oy. O, kaya akong horse, guys. O, kaayo. Murag ako. Oh my gosh. Ay, hala. Sige, Jok, bangga ba? Yeah, sige, ka bangga, guys. Stay, manggod ko. Ay, hala. Ay! Bas! Ay, oh my gosh. Okay. Okay. Dapat hindi tayo matatagak dito. Unsa daw? Wala. Oh my god. Asa naman ko ani? Lapit ako. Ay! Ay, sagatagak, please. Ayaw lang. Ay, sagatagak, please. Sige, kabangga akong horse, ay. Wala. O, ikay siya, ay. Gamay ragi nga bangga, o, ikayo. Ay! Ay! Labi siya. Ay! Oh my gosh, ito naman Okay. Nasa naman tayo? Asa naman to? Layo na ko? Oh my gosh. Unsa man ni siya? Ay, natural na kuan. Natural na dangerous. Natural na dangerous kay... Oh my gosh. Natural siya na dangerous, guys. Okay. Oh my gosh. Dangerous dire dapita. It's very dangerous. Dangerous dire dapita, guys. No? Pila ko dangerous di siya dapita. Yeah. Pila ko mataga. Ay. Chora bitaw.
Dito matagak ko. Dito matagak. Di ba guys? Dito matagak dali ah. Di mo ko matagak dali ah. Ay! Di mo ko matagak! No! No! Forgive me! Ano, di ba? Di mo ko natagak. Nabangga lang ko. Ay! Ayaw, please! Ayaw, please. Ay, break ta. Okay. Oh my gosh. Atras sa tabi. Okay, abas na ta diri aron. Dangerous diri oh. Natira na dangerous kay oh, diri oh, dangerous kayo. Ay. Okay. Ay. Okay, wait lang. Ala, ginihinay oh. Okay, ginihinay ta guys. Okay. So, mag-picture sa tabi. Pang thumbnail na to. Pang thumbnail lang na ako guys. Yeah. Wait lang. Asa mo ito? Okay, dali alam ta. Okay, so, picture ta pang thumbnail na to guys. Okay, ano na to? Okay, selfie. Hawa pa gani. Okay, let's go. Wait lang. Okay, selfie. Okay, so, pang thumbnail ako ni guys ha. Okay, wait lang. Okay. So, pang thumbnail ako to guys. Okay, let's go. Magpadayon na ta. Babangga pa ko diri aron. Ay! Ay! Hala! Hala! Hala, natagak na jud ko guys. Okay, so, yeah, padayon na punta. Natagak ko, uy, natagak ko dito tabitangan, natagak man ko, tsa. Okay, man. Let's go, padayon ta, guys. Padayon sa. Ay, hala. Okay, padayon ta, guys. Ah! Pitaon ta ko ganina ba? Dayon na kung takay ko ato ganina. Tagak pa dyan ko. Napasipag selfie pa man, good, oy. Okay. Let's go. Basta punta guys. Kaya natagak na dito. Oh. Gimana kabangga akong horse, oy. Unsa din na siya, oy. Sige siya kabangga. Kabayo hindi siya. Kabayo gay no. Ay. Ayaw. Ayaw. Please. Not bangga me. Ayo, please. Oh, what is this? Oh, what is this? Hala, natagak. Okay, so, yeah, wait lang. Natagak, tapos ko guys. Uy, sige, tagak. What is this? Okay, so, mag-concept sa itong cell. Ay, kailangan man siya mga Robux. Okay, use. Let's go. Okay, unsa din siya? Oh. Tungod ani natagak ko ani ganina. Ah, okay. Mamusil tingalita. Okay, mamusil tag kabayo, guys. Hindi ba? Let's go na eh. Ay! Mamusil ta nila. Pwede ta mamusil di ay. Natagak ko ganina tungod ani oh. Ay kung sino ba niya siya or paano? I don't know, sure. Okay, wait, takas mo to siya. Ay, hala. Tuara. Okay, what is this? Ay, tuara siya. Kala ko na to na siya. Ay, wait, atras ta. Okay, atras ta. Ay, para mag-shoot ako na siya. Mag-shoot ako na siya. Tuara siya, duwas na kabuhok, guys! Tuara! Jagan! Ay, araday. Ay, oh my gosh, let's go. Wait, jump! Jump now! Ano? Natagak. Ay, let's go. Ay! Hala. Oh my gosh. Okay, so balik na punta. Okay, lingaw siya na dula ay. Yan. Ay, witang. Ay. Tandri ano to katong is.
Stayhan na to ganina ba? Dari ada to maagi. Dari ta maagi guys. Kay mama na sila guys. Oh my gosh, mama. Ay, pwede agianan dari. Oh my gosh. Ay, wait lang, ante. Ayo, ante. Ay, mama na siya. I will panayo. I will panayo. Wait lang, B. Wait lang, B. Naunsa. Hala, grabe. Naunsa naman ko. Oh my gosh. Dapat yun ako niya, guys. Help me. Wait lang. Oh my god. Hello. Naunsa mo. Naunsa naman ako. Naunsa na ko. Ay, okay. Ay. Okay, let's go. Lo, grabe, oh. Ay, ako bilay, uncle! Don't leave me. Lo. Hala, natagak naman ko. Hala, natagak tapod ko, guys. Oh my god. Natagak tapod ko. Okay. Ay, wow. Ay, no. Naunsa. Okay, let's go. Ay. Kaya day. Okay, let's go. Padayon. Lagi baka do. Ay. Baka dari ang. Nay baka, sure. Di ba ang tawag sa baka kay ito daw. Okay. Padayon ta. Let's race. Oh my gosh, wait lang natay. Natay panahon dari guys. Natay panahon dari Natay papanain. Meron tayong papanain guys Tara guys Ayaw! Ay, nakagbugo! Hala! Oh my gosh, nahagbang na pagbugo.